Bonk. Ala, oh, hindi siya umaalis, oh. Sige, babayin mo. Bumba. Bumba. Grabe. Grabe naman ibon mo. Ba't yung pinag... Bang. Magbumunta ako. Sa kabila natin. Wala na nyo. Ano ka namin? 3, 2, 1. Wala sa'yo nakatlig, no? Wala sa'yo nakatlig. Kasabog mo. Damage siya. Wala, 0 yun. Kiliti ang puta. Inakala ko patayin na eh. Alam nyo guys, damage escalation kasi to. Mas marami. Mas masakit. Không đánh CPA nay hết giờ Napuno na yung Southguards? Napuno na yung Southguards? Yeah, Lord na Lord. chiếm được xong qua đi 6 Try natin ulit. Another. Chiếm được Grabe xong. muna. Tapos na natin. giờ quýnh đánh Macedon xong rồi xây xong qua Wow. chiếm được Wala talagang damage Terry ko. luôn rồi giờ tụi nó chỉ có tập trung đánh CPA thôi khi nào có giờ quýnh tiếp Nag-lunch yung rookies dito. Sabi ko kanina, gusto ko sana puntahan. Meron. So, parang gusto ko i-pep to ah. Guys, naman nyo ako chẳng đeo có đối đâu Ang lakas niyan sa Aba. Gagi. Oo. Ako World Top damage Boss. yung lagi sa Aba. Let's go northeast, guys. Go northeast daw, guys. Naku, greedy yung caller. Ito na. Ayan na. Wait. Saman. Má đàn sói đuôi ra đã mười mấy con xong chết nhiều quá chết. Sakto 703. nghĩa là đi ảnh giật à Yung party 2. Party 2. Stay in ka. Ui, sói. Charles. May ibon. Ấy rồi xịt lo chứ. May ibon không yung... có đi Hey, boss. May 50 to 150, bros. Bros, may laban dito. Balik mo na yun, Sam. Scout ko lang. scout cho team Ang laki ah. Hold. Wait, Nghèo quá. matakis natin. là đi sói Matakis bởi natin. vì là nó dạy map Sobrang laki. Balik mo na kayo. Papaginitan tayo nun. mấy lồn đi map nó đi xuyên map nó đi kiểu như đi chạy Olympic kìa I-scout ko lang. I-scout ko lang. quýnh này Mga ano, mga 655 gano'n dito man tayo. Mà tem có nhiều Anh tăng nói cơ pre, khác mà mà nói- đâu phải May ông. Mary Forest dito. không May không fight nó chia dito. ra May bởi fight vì dito. ít lắm đúng á thì mới kêu là cái party này là có 2 party à mà mỗi party nó có nhiều thằng con mà một số thằng nó là đéo có biết luôn kìa Day na rin ba? thành ra là Rock phải Get cử in sói Alliance đi level mà 20. lần nào cử sói lên là đủ mới y ra Then new vô initial engage. Checking. cũng chết vô máy giật bạc Get in Alliance level 26. Then, mất 2 bàn sói saan rồi kayo mas? Kirby. Dyan lang? Yozo, mag-check ka nga sa nalit. Rookies level 13. Rookies level 13. Mananakaan. Rookies level 13. còn Kami chim secondary. rookie Rookies level 13. Tapos sa loob get in. Andito pala yung fight. Okay. Guys, gusto nyo ba kunin yung territory? mấy thằng này nó toàn cưỡi ngựa không nha cưỡi ngựa nó khỏi mắt Yan ang đâu gago, dami namatay. Gago may battle. Ay, gago. Ox pa lang. Kala ko battle mo. Battle Ox. đâu có mấy thằng ấy á Wala ba? mấy thằng lút ấy nó toàn cưỡi ngựa 6 17 không Oh, pangit pala na yun. cái túi nó mang nhỏ xíu mà túi mang ti 6 thì 7 không à Siyempre. Damage na. Damage, nangingiliti bossing. Hindi, damage escalation. Try namin. Damage escalation kasi. Ồ, Kayo này. naman, judgmental agad kayo. Tingnan Ano nyo. na- này bọn này nó đi clam Terry Level mà 27. Parang đi maling timing nandito tayo sa na. Terry mà Kaya yan, o kaya yan. Kaya mà thằng đám rơi kia cũng biết Wala Terry lang fan po. đó chứ Alam Babawi nyo sa... guys, tingnan nyo to, one itong marmot. One itong marmot, 2K. Nasaan ka? Gago tong Yan K. lang. Chasing na yung ano, get in. Nangaga na patay ng rookies. Gago, may mga nakatipor lang sa get in, no? What the fuck? Yeah, T437. thì giờ tích tiền thôi giờ sao Ay, ito nakatipor. PvE yung so, Yung mga tanks na nakatipor, Knight Armor, tapos GA. Yun ang Sana mga... mag-castle sila. Huwag mo sabihin ng Posible. Huwag mo sabihin ng magkatabi. Ha? Batayin mo lang ako. Vocal chat. Yung flips cups. Bobo. Tangin na mo. Nagyayakap pa ng gulo. qua đi tôi chơi Vocal. kaya ka talaga.
Pero tingnan nyo guys, ako yung bahala dyan, ipapap natin defensive nila. Brawl comp Yeah, talaga no? tayo. Brawl comp talaga tayo, gago. So Brocom nga yan, Dolcom din sila. Wait, nakaset ako. Pero, Let's brawl each other. yung DA nila. Matanda. Ay di sila Brocom, Capcom sila, kaya pag may opportunity, wag nyo lang masyadong halis. Face, game face. Sino may ODA DA? pa. Grabe. 1-3 lang yung ano mo. Arzen? The fuck? Oy, naka-hold din yung Minerva dito Level 8 DA. Saan? sa southwest ng portal. Nice. Okay, tapos tayo Sino dito. maglaban? Oh, may naka 8.3 na RB. Ayan na, ito Dito na, na. dito na, dito na, dito na. Dito May light color sila. Ayun, May nagzona light sila. color din tayo. Nagzona sila. Gano'n ka lang? Check DA, check DA. Ay, DPS, Hag Northwest wala. Hag Northwest wala. Yes, Dito dad. ang support. Medyo dapat naman konti. Sige. Wait, ba't naka-plate out mo? Mga naka-NP eh. Nandiyan na sila sa baba. Dismounted naman. Walex, don't go for me guys. Nandito na sila ah. Nandito na sila sa gate. Papasok ko pa na. Nandito ba to sila? Pati? Ilan DA yung Minerva? Ilan DA yung Minerva, please? Naka-NP hindi ko pa makita. Level 68 sila. yung ano. 68 yung Meriforix. Uy, nag-dismount si tropa sa harap! Huwag mo Ayoko na. Ay, hindi dismounted. Ay, hindi na naman. Okay, okay. Tarzan pa to yung mga ano. Hinihintay yata nila yung Minerva. Alay ba nila? Ito na yun. Chinat mo. Eh, dismounted. Boys, wake up. Wake up. Napakol mo, boss. Sila pa, boss? Mga T1 block. T1 block. Ay, pwede ka. Naka-NP pwede ko na. Ay, DPS. Hag Northwest wala. Don't pick. Gigan mo yan, no? Sinong color nila? Hey guys, ready. Iban. Bird. Ay, okay, wing shot na gate in 3. Ayan na yung gate. Gibbon. Ay, kama. Nice. Bossing, parang ang laki na nila, boss. Yan din. 21 DA na sila, bossing. Ilan yung ano? Ilan yung wall? Parang Ay, yung manang gate. Brawl comp talaga tayo. 80%. Papasungin mo lang sila. Ready. Advantage natin. Huwag kayo mag-hug ng gate. Call ka lang. Ay, wait. Oh, wing gate sa gate, ah. Sa gate, wait. Sa gate in 3, 2, 1. Dami. Nice. Ay, kama. Kama. Tell me gate. Minerva, nasa southwest. 54. Minerva ba to? Ay, dito yung Minerva. Ibang Andito pa ata Minerva. Ay, ready. Wing gate sa gate again, ah. 3 seconds. Wait. Ready, Sa SC. gate in 3, drop. 2, 1. Dami siya na gate. Gate. Kama. Sino yung nasa west side? Sinong glove yun? Drop natin. Simula yan. Bonking. Hindi. Bonking sila. Masisira na gate, Ay, pasok. Second gate. We face the small glove. Kamas, mantap. Same alay lang nila yan. Okay. Pwede mo i-full rush yun. Yeah. Ayo guys, kaya ba natin to i-wipe? Oh. Dismount out. Gamitan niyo yung castle. Everyone, itong dismount. smaller block mo. Dismount. At pwede pa check ng ng isang blue sa east. I'm on your east. Ay, ready. Ano tayo, lalabas tayo. Tapos balik agad. Ready? 90% for HP. Hey, Bran! Click out, ano? Southwest in 3, 2, 1, dami siya. 90% for HP. Comeback. North. Nalagay. Comeback. Okay. Nasaan na yung nasa east side? Ako, nandito pa rin ako. Okay. Comeback. Sige lang. May isa pa naman dito. 30%. Wait. Bakit ka? Ba't lumaki yung blood dito sa bed? Hindi, sa bed. Pinag-hammer din sa may north ha. Sa may north ng castle may nag-hammer. Ready to click west. Southwest ha. Ready, wait. Comeback dito southwest. Napasok mo yung gate. Nandito na. Okay, lalabas tayo sa southwest ha. Lalabas tayo, wait. Ready, click out. Southwest, deep in 3, 2, 1. Damage. No. Oh my god. Takbo.
Tama. West. Percent more HP. Tama. 50% or HP. Natakot kayo guys. Okay, natakot kayo. Hindi na makapasok. Dami. 25% door HP now. Traitor. They're pulling out. Traitor. Pulling out sila? Pulling out. They're Hindi. May Minerva na. pulling out. They're mounting up. They're mounting up. May Minerva. Sige, push mo to. Kaya mo to. Discounted Minerva dito ha. Discounted Minerva. Okay, your west gate is broken. Careful. Yozora dead. Discounted Yo, Minerva. I'm dead. Dead na kayo? Ay, bebe, Patay na, come to the middle, come to the castle. Ah, wait naman yan, Wait men. na ba? Ninakaw ako. Minerva southeast. Come to the middle lang. Ilang minutes yung castle? Tagal We pa. can. Madami na tao sa loob. Don't force it. 7 minutes na lang. Ah, siya Minerva. Sa labas. On the east. Minerva on the east. Rogue Cat on the west. Wait, di ba sila papalag? Hold, wait, stay outside. Ay, naku, puputang yun. Hinahabol ako. Wait, get out. Yes. Full get out. Full run. Ba't hinahabol ako ng Minerva? Nó nhộn co đéo rõ ràng. Nó kêu đủ má cứ chạy ra bên chỗ góc SXT mà thằng mấy gột chỉ nó vẫn đứng hâu là chỗ. Kanina eh. Araw-araw nyo kasing wina-wipe eh. Dapat di ka nag-click na lang. Lúc mà dọn cổng ra thì tụi nó đang kêu là cái gì lăng hay như thế nào đéo nói gì hết. Makakapasok mo yun sa east side. Đéo nói cái gì hết. Xong rồi đi này cứ thả người ở đấy. Pag pumasok sila, ipabrol mo dun sa loob. Wag ka magpo-push out. Yun yung advantage natin dun. Pag lumabas ka dun, ka mawawipe. Nag-ask yung Minerva kung fight daw. Tong ina nyo, matapos nyo kami pagtulungan, gago ba kayo?